मोर प्रथम हूँ बो नाटक एमती आमर भल नाटकटे सार कले जहाँपाई मो शत्रु ठिया कले नमिता समस्त को बुझेवा कथा किंतु ता संगे ता स्त्री संगे ताल पके गंडगोल। जय जगन्नाथ आपण मानु स्वागत करुच्ची रकेशन यात्रा गपसप रे। आपण माने समस्त बर्तमान सोशल मीडिया देखुते यात्रा स्वप्न महल रे उठी झड़ जड़े अभिनेता जड़े अभिनेत्री यात्रा वर्ष अधारू छाड़ी घर को पलि आसछंती कौन पाई आसछंती आ पूर्व जड़े अभिनेता सी भी सेमती यात्रा अधारू घर को छाड़ी पलि आसते कौन पाई किछि दिन पूर्व आपण माने समस्त देखिते स्वप्न महल रे से देव यात्रा वर्ष अधारू यात्रा स्वप्न महल छाड़ी घर को पलि आसते आज ठीक सेम जिनस देखा मिलूँ बर्तमान जन अभिनेता अभिनेत्री छाड़ी यात्रा स्वप्न महल पलि आसछंती कौन पाई पलि आसछंती जण पर जण पलि आसछंती पूर्व जी छाड़ी आइथिले ताको ना देव बर्तमान जी छाड़ी आसछंती सी होउछंती हजबैंड वाइफ खलनायक शुभेन्दु आगाधाड़ नायिका टिकिना कौन पाई आसछंती दक्षिण कोरिया भलिया कौन यात्रा स्वप्न महल रे एक छत्रवादी शासन चली ना कौन संपूर्ण वीडियो देखंतु सहित रही बिना स्किप करी ताल जानी परिवे कौन पाई यात्रा वर्ष अधारू टिकिना शुभेन्दु यात्रा स्वप्न महल छाड़िया बाध्य हेले सठिक कथा जाने चाहूँगी कौन पाई टिकिना शुभेन्दु यात्रा वर्ष अधारू छाड़ी पलि आसिले लास्ट पर्यंत वीडियो देखिले जानीपर से कौन पाई घर को पलि आसछंती देव को भलिया। चलतु डेरी नक वीडियो स्टार्ट करवा। बर्तमान जमती लगुच यात्रा स्वप्न महल रे एक छत्रवादी शासन चली ठीक दक्षिण कोरिया भलिया से अभिनेता जहाँ ना देव सी भी से यात्रा स्वप्न महल अधारू वर्ष अधारू छाड़ी पलि आसते बर्तमान से कार्यरत अच्छा यात्रा रंग महल रे से कौन पाई छाड़ी पलि आसते से मुन्ना नमिता पाई यात्रा स्वप्न महल को छाड़ी आसते से मुन्ना नमिता मान यात्रा स्वप्न महल रे एक छत्रवादी शासन चलाउछंती यह कहले भूल भी हेबनी समस्ते देखिथे देव कौन पाई छाड़ी आसते नमिता हाथ उठे मारी आ मुना भी धक्का फक्का पकईले से छाड़ी पलि आसते निज जीवन बचे से समस्ते देव को नारे मिछ कहले देव सत कथा कहते कि स्वप्नमहल सबू कलाकार माने देव को माने दोषी साब्यस्त करदेले कहले देव जहाँ कहूँ सब मिछ कथा कहूँ देव माने जहाँ कहूँ सब भूल कहूँ किंतु टिकिना से टाइम नमिता को सपोर्ट करनथिले से नमिता भी राग थिला। स्वप्न महल गोटे नाटक जानी थे बो जार मुख्य भूमिकार बो रोल अभिनय करते टिकिना जहाँ को लोक बहुत प्रशंसा करते मत लगुच बोधे नमिता देह सैलानी से हटाई बसिले माने किछि दिन पूर्व भितर टणा घोषार चलता नमिता माने टिकिना चुप होते शुभेन्दु भी चुप होते एमती आसी मोड्रे पहुँचीगले टिकिना शुभेन्दु बाध्य माने यात्रा स्वप्न महल छाड़िया निष्पत्ति नेले ये कालिया बाबू भी चुप रहिले देव केस रे भी से कालिया बाबू प्रमोद कुमार से पार्टी चुप कर रही आज टिकिना शुभेन्दु भी कालिया बाबू पार्टी चुप कर रही जाइछन से कालिया बाबू उल्टी कहउछन जदि जाउछ घर जाउछ मो पैसा टंका पैसा देकी तमे घर जाओ एक कथा कालिया बाबू निजे कहछंती जने मालिक हिसाब रे किछि समाधान बाट बाहा करिया कथा कि नाई निहाती जो मैंने वीडियो देखुं निहाती मत रखिए मुन्ना नमिता जो एक छत्रवादी शासन चलती सी भावुं यात्रा स्वप्न महल तांको मुठारे से जहाँ को कहे बस जहाँ को कहे उठ ये चली जी कथा रहा भल कथा कथा न गला टंटिया मारी विदा करदियो पूर्व देखिले देव को टंटिया मारी विदा करदे बर्तमान शुभेन्दु और टिकिना को टंटिया मारी विदा करदे जाओ बो नाटक मु अभिनय करी मत लोक भल पाया देवे ये बर्तमान नमिता राज चलाऊँगी बर्तमान आमर यात्रा स्वप्न महल रे बर्तमान मु एक कथा कहूनी से अभिनेत्री टिकिना कौन कहते नमिता विषय टे शुणु मोर प्रथम हूँ बो नाटक एमती आमर भल नाटकटे सार कले जहाँपाई मो शत्रु ठिया कले नमिता को प्रत्येक मुहूर्त से मो बद सृष्टि कला दर्शक मानकर भल पाइबा ता आखि आगे गलानी जो मुन्ना नमिता क्रिएट करी कथा को गोटे गंडगोल सृष्टि करी एमती कि दी जन को माड़ मारी विदा कले जहाँफल आम ओनर को भी जनईचु शुणिले तो से देव मिछ कथा करते बर्तमान ये हजबैंड वाइफ माने शुभेन्दु भाई टिकिना आपा सी भी दी जन बोधे बर्तमान मिछ कथा कहते से नमिता ना देव से मिछ कथा कहते देव मिछुआ बर्तमान शुभेन्दु भाई और टिकिना आपा सी भी मिछुआ केवल एकमात्र सत कथा कहूँ नमिता
ମୁନା ନମିତା ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲର ସବୁ କଳାକାର ମିଶି କହିବେ ଓକେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇର ଆଉ ଟିକିନାର ସବୁ ଭୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କଳାକାର ଯେମିତି ଭାରି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଦେବ ନାଁରେ ଦେବ ସବୁ କଥା ମିଛ କଥା କହୁଛି, ଠିକ୍ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ କଳାକାରମାନେ ବାହାରିକି ଏ କଥା କହିବେ। 100% କହୁଛି ଏ କଥା କହିବେ। ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଳି ନ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଭିତରେ ରହିବେ, ମୁହଁ ଖୋଲି ଜବାବ ଦେବେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ଯଦି କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ସତ କଥା ମିଛ କଥା କହି ବଞ୍ଚିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ସତ କଥା କହି ମରିଯାଉଛ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ସେଇ ମୁନା ନମିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆଉ ଟିକିନା ନାଁରେ ସତ ମିଛ କରି ଗପିବେ ସମସ୍ତେ। ଏଇଠି ମାନେ ଦେବ ବି ମିଛୁଆ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିନା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବି ମିଛୁଆ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁନା ନମିତା ଆଉ ଆମର ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍। ସେଇ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଣ୍ଡଳୁଛୁ, ତୁ କାହିଁକି ତୁ ଗୋଟେ ପରିଚାଳକ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରିନି। ମୁଁ କହୁଛି ମୁନା ତୁ ଯାଆନା, ତାଙ୍କର ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ତୁ ତ ଅଟକେ। ସେମାନେ ତାକୁ ଧରାଧରି ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ମୋତେ ପେଲିଲୁ, ଦୁଇଥର ପେଲିଲୁ, ମୋତେ ହାତ ବି ଉଠେଇଛୁ। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି କ'ଣ ତୋତେ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିଥାନ୍ତି? ଦେଖିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଦାନା ପାଣି ମାରିକି ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ କେବେ ଭଲ ରହିପାରିବନି। କଥାର ଅଛି ଲୋକ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତାକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଲୋକ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା କଥା ତାକୁ ଦେବେ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବେନି। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଆମର ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲରେ। ଏଠି କାଳିଆବାବୁ ମୁହଁରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାଳିଆବାବୁ ବୋଧେ ଆମର ନମିତା, ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନମିତା, ସେଇ ମୁନାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ନମିତାଙ୍କ କଥାରେ ବୋଧେ କାଳିଆବାବୁ ଉଠ ବସ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ କାଳିଆବାବୁ ଦେବଙ୍କ କଥାରେ ବି ଜଣେ ମାଲିକ ହିସାବରେ ଜଣେ କଳାକାର ମାନେ ଦୁଇ ପଦେ ବି କହିଲେନି। ସେ ଦେବ ନିଜେ ବି କହିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କିଛି କଥା ଫାଇନାଲ୍ ହେଲାନି। ସେ ଦେବ କେସରେ ବି କାଳିଆବାବୁ ମାନେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ବି କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ ଆଉ ଟିକିନା ଆପାଙ୍କ କଥାରେ ବି ମାନେ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଓଲଟି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପଇସା ଯଦି ଘରେ ବସିବାର ଅଛି ପଇସା ଦେଇକି ଯାଇ ଘରେ ବସ, ଏ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁନା ନମିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲରେ ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଟିକିନା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଛାଡ଼ି ଘରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନିହାତି ମତ ରଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ମତାମତ ଦେବେ। ସେ ଟିକିନା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନାଁରେ ମତାମତ ଦେବେ, ସିଏ କେମିତିଆ କଳାକାର ଆଉ ମୁନା ନମିତା କେମିତିଆ କଳାକାର ନିହାତି ମତ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ। ভিডিও শেষ হওয়া অবস্থায় কিন্তু এপর্যন্ত লাইক করুনাতে লাইক করদিন্তু ভুলি যাবে। যদি নূয়া করে ভিডিও দেখছেন তাহলে মো চ্যানেলকে সবসক্রাইব করে রাখন্তু। যদি ফেসবুকরে দেখছেন তাহলে ফেসবুক আইডি রাজেন্দ্ররে ফলো করে রাখন্তু। আশা করছি আপনার মানে সমস্তে ভালো থাকবে আর সুস্থ বি থাকবে। জয় জগন্নাথ।